الحمد لله يا رب العالمين الحمد لله يا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته au Balmaké Malik le Stekre et les jeunes sur le plateau, donc sur le nouveau plateau. Nala sona Malibaka Saneleme donc plateau ka. Les jeunes bi dati di donc il y sera en place là. Billet Araba est mercredi le 22 septembre 2021. Ana kun fɔlɔ mi cɛla ka dɔ ka plainte do a ko tiɲɛ la muso ka tile 40 ko in a bɛ k'ale degun n'ale muso kɔni jiginna cɛ na ka sabali fo tile 40 cɛ n'ale tɛ se o la dɛ a bɛ k'ale dépasser n'a tɛ ɲini ka kɛ sunkurutigɛla ye n'a tɛ ɲini ka bin muso k'ale sɛgɛrɛ ko yalima tile 40 ko in o y'a cogoya yɛrɛ bɛɛ wa bɔ fan wɛrɛ bɛ sɔrɔ cɛw ye wa. Baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma a jo don a ye tiɲɛ fɔ amadu jo tɛ ko dɔ la nka a tɛ donc wɛrɛw cɛ kun bɔ ni ko nana kofulu kɔnɔna na ko mun dɔ bɛ se ka sabali a kan i n'a fɔ donc dɔ tɛ se ka sabali a kan nin ko in kɛ bɛ kuma caman ye kosɛbɛ an ka sote kɔnɔna na tuma dɔw la i b'a sɔrɔ hali an ka maakɔrɔbaw surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya musokɔrɔbanin dɔw bɛ yen ni i muso jiginna muso n'i y'a bila ka t'u fɛ yen n'ala ma far'i kan i bɛ kalo caman de kuma kɔnɔ sa dɛ o ye musoko daminɛnen ye hali kalo fila ma dafa fɔlɔ hali denni ka tile 40 ma dafa fɔlɔ o tuma ale ka musoko o mun musoko ye donc k'a sɔrɔ mɔgɔw cogoyaw tɛ kelen ye furu dun kɛra de pour que i ka se k'i yɛrɛ kisi donc ka bɔ jɛnɛya tɔɔrɔ ma kɛkun foyi t'a la fo n'a kɛra cɛnimusoya mun bɛ don an ni ɲɔgɔn cɛ i ka se k'o kɛ halala kɔnɔna na walasa ka se k'i yɛrɛ ni k'a saha k'a sɔrɔ i ma taa don donc haramu kɔnɔna na bon i muso dun de y'i ka halala ye mun ye saha sira ye k'a sɔrɔ i ma don haramu kɔnɔna na donc n'a fɔra ko jiginni kɛra ko muso taara ka bɔ i ma i jateminɛw de kan ka kɛ est ce que tile hakɛ ninnu dafara wa walima u ma dafa wa walima cɛ yɛrɛ ka lahalaya ye jumɛn ye a bɛ se ka sabali nin bɛɛ kan wa muso yɛrɛ b'a cɛ dɔn ale mun nana tile 40 kɛra a b'a cɛ dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan karisa sabalilen dan kɔni une semaine do dɛ donc ayiwa e dun taara tile 40 kɛra a tɛmɛn'o kan fɛnɛ bon yɔrɔ a bɛna ɲini ka don kasa a bɛna ɲini ka tɛmɛ donc kɔnɔ wɔɔrɔ kan bon adamadenya dun dulonnen bɛ jateminɛ caman na kosɛbɛ ni cɛ ko k'a b'a kuma caya n'a fɔra e yɛrɛ ka musokɔrɔba bɛ so kɔnɔ e bɛ ka i ka muso ka tile 40 ko kuma caya i bamuso n'a dɔn k'a fɔ ko kɛ b'i kɔ bon o maloya kama walima i buramuso n'a dɔn k'a fɔ ko kɛ bɛ karisa kɔ a bɛ fɛ karisa kana joona pour que a ka tɛmɛ ni kow ye dɛ donc o maloya kama caman b'i yɛrɛ laɲinɛ a kɔ k'a sɔrɔ dekun b'o ka a ka siso kɔnɔna na donc il faut que maakɔrɔbaw k'o jateminɛ a ma se o bɛɛ sɔmi kuma kana fɔ u ye quoi walima a ma se fo aw ka ɲininka o bɛɛ la quoi i yɛrɛ bɛ aw yɛrɛ ka kɛ jateminɛkɛba ye k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw de don donc i bɛ muso de ɲininka e cɛ ka lahalaya bɛ cogo di tile 40 ko in est ce que a ta kana taa dekun kɔni donc an ka jateminɛ kɛra a ko bɔfan wɛrɛ mun bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔna na k'a sɔrɔ a ma kɛ tile 40 ko in ye pour que cɛ dekun mun b'a kan o bɛ se ka wuli ka bɔ a kan cogo min na sinon dekun bɛ cɛ caman kan dɛ surtout minnu bɛ yen n'u ka lansiranɲɛ t'u permettre ka sunkuru tigɛ donc a dekun b'olu kan kosɛbɛ kosɛbɛ a caman bɛ yen n'u y'u da u bɛna ɲini ka kɛ zabanjiraw ye ka sababuya kɛ a muso kɛnɛma bɛ yen foyi t'a la rapport yɛrɛ bɛ se ka kɛ n'a ye mais u kɛn bɛ ka sama k'a jɔ ye ko tile 40 walima k'a fɔra ko fɛnnin dɔ b'a la fɔlɔ k'a ma tilo la fɔlɔ fo ka taa kalo 2 in ka dafa de a ka sɔrɔ ka taa i ma ye wa donc an b'a yɛrɛ ɲininka o tile 40 jɔn de y'a fɔ ko tile 40 ni muso jiginna ko tile 40 de a kan k'o kɛ pour que a ka sɔrɔ ka cɛ ko kɛ jɔn dɔ y'o kuma fɔ ko dɔnnaw kɛ walasa muso farikolo ka basigi voilà muso yɛrɛ fana ka hɛrɛ de voilà donc sisan n y'o de f'i ye kuma caman an ka diinɛ in kɔnɔna na a ko ka ca nin bɛɛ bɛ bɔ diinɛ kɔnɔna de la c'est à dire i b'a ye mɔgɔw bɛ siran fɛn o fɛn ɲɛ n'a bɛ ka waleya cɛnni bɛ ka k'a kɔnɔna na mais bɛɛ datugulen don a kan ten i b'a sɔrɔ diinɛtigiw de y'a fɔ donc ni e nana k'i bɛ kuma kɔnɔna na dɔrɔn u b'a fɔ ko i b'a fɛ ka mɔgɔw kafiriya walima i bɛ fɛ k'ala sɔsɔ de donc mɔgɔw ɲɛ b'a la a ko in a bɛ ka cɛnni de kɛ dɛ mais bɛɛ b'i da tugu a kan ko parce que ko diinɛtigiw de y'a fɔ k'a sɔrɔ kuma caman na mun bɛ ka kuma in yɛrɛ fɔ diinɛ tɔgɔ la dalilu t'a bolo yɛrɛ a bɛ k'a fɔ ni kan mun ye kan jɔlenba t'a bolo quoi a bɛ k'a fɔ ni daliluya mun ye dɔ bɛna fɔ non les secrets u bɛ kitabu dayɛlɛ u bɛ nin dayɛlɛ non kitabu ka ca kitabu ba yirika ye mais kiiri bɛɛ bɛ minɛ ala de la
ala ka kiiru be mina jumɛn o ye kitabu jiginenw de c'est à dire kitabu minnu jiginna ka bɔ ala yɔrɔ kitabu ba belebeleba saba de don bi minnu bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni i bɛ kitabu ɲini mun bɔra ala yɔrɔ o ye kuranɛ tawreta ani lenjili n'u b'a fɔ ma évangile c'est à dire tora évangile ani le coran olu saba de bɔra ala yɔrɔ donc n'i bɛ kiiribaw ɲini cɛnni bɛ se ka don mɔgɔw ni na kiiri minnu na ni a bɛ ka appliquer ten k'a sɔrɔ daluya jɔnjɔn t'a la n'i b'a fɛ ka vérifier i bɛ taa kitabuba ninnu de kɔnɔna lajɛ soit i ka taa kuranɛ lajɛ ou bien i ka taa tawreta lajɛ ou bien i ka taa lenjili lajɛ n'ala ye mun fɔ a la hadamadenya na ani mun bɛ ɲɔgɔn ta a bɛ sɔrɔ k'o jateminɛ a kɔnɔna na kodɔnnaw ye mun fara kan ka sɔrɔ ka baara kɛ ni o ye sinon mɔgɔw bɛ ka fili bɔ tuma caman na dekun bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ ka sɔrɔ kisɛba tɛ a dalilu yɛrɛ la u ye dalilu mun di u m'a di ni kisɛ ye quoi mais ko a kuma mɛnna a ko in mɛnna a turula bɛɛ fana bɛ ka baara kɛ ni a ye donc tile binani ko kuma o tɛ kitabu kan ye mun bɔra ala yɔrɔ les secrets de b'o fɔ an ka numéro bɛ 77 39 39 02 k'a fɔ ni muso jiginna f'a ka tile binani de kɛ fɔlɔ kitabu kan t'o ye k'a fɔ mun kitabu kan mun n'a sɔrɔ a bɔra ala yɔrɔ dɔ bɛna t'i kunkuru a ka fikiw kitabu kan i ka lagidari n'i ka ashimawiyaw n'i ka irisalaw an y'u ye o ko t'an kɛ d'i ma an k'i ma n ka bɔ ala de yɔrɔ o kɔrɔ ye k'a fɔ i bɛna kurannakan in de fɔ an ye i bɛna tawretakan in de fɔ an ye i bɛna lenjilikan in de fɔ an ye n'a bɛ fɔ o ma évangile c'est à dire an ka taa tawreta ta k'a lajɛ o min ye kuranna kɔ tawreta kɔnɔna ala k'i ma de ko ni muso jiginna ni a ye denmuso sɔrɔ c'est à dire muso jiginnen sisan a ye den mun sɔrɔ ni o den in kɛra muso ye ko cɛ k'i yɔrɔ janya ka bɔ muso in ma c'est à dire dilanko siraw ni siraw bɛɛ lajɛlen kan fo tile 60 ani tile 6 i tulo b'a la ko cɛ ma i k'i yɔrɔ janya ka bɔ i ka furumuso in ma a ye den mun sɔrɔ n'a sɔrɔ den in kɛra denmuso ye k'i k'i yɔrɔ janya ka bɔ i ka furumuso in ma fo tile 60 ani tile 6 est-ce que i y'a faamuya tawreta ye nin de f'i ye a ko nka n'a y'a sɔrɔ muso in ye den sɔrɔ mun ye dencɛ ye ko cɛ ma i k'i yɔrɔ janya ka bɔ muso in ma a ka to a ka laadakow n'a ka kow nɔgɔlenya kow kɔnɔna na fo tile 30 ani tile 3 n'a sɔrɔ a ye den mun sɔrɔ ni o den ye donc dencɛ ye ko cɛ ma i yɔrɔ janya ka bɔ muso in ma fo tile 30 ani tile 3 donc tawreta ye nin de f'i ye donc sisan ayiwa dɔ b'a fɔ non an tɛ tawreta kɔ an bɛ kuranɛ de kɔ kuranɛ ye mun fɔ a ye o fɔ an ye bon basi t'a la n'a nana kuranɛ kɔnɔna na kuranɛ b'a fɔ i ye ko ni musow donna u ka laada kɔnɔna na ani o nɔgɔlenya kow kɔnɔna na k'aw ka yɔrɔ janya ka bɔ o ma fo u ka saniya fɔlɔ c'est à dire kuranɛ ma dan f'i ye quoi k'a fɔ ko tile hakɛ tile 40 tile 50 tile 60 ça n'a pas écrit o tɛ kuranɛ kɔnɔ n'i ko k'a bɛ kuranɛ na i bɛ verset d'a ma ka aya yɛrɛ fɛnɛ d'a ma i y'a faamuya n'i ye suran fɔ an ye i bɛ verset fɔ an ye an bɛ taa lajɛ donc n'a bɛ sisan wajilu ka nɔgɔn sisan wajilu ka nɔgɔn dɛ n'i y'a fɔ i bɛ dalilu de di dɛ i bɛ suran fɔ an ye i bɛ verset d'a ma an bɛ taa lajɛ n'a bɛ sisan wajilu ka nɔgɔn kuranɛ bɛ kan bɛɛ la voilà donc kɛlɛ t'o la k'a fɔ tile 40 ko c'est écrit dans le Coran a tɛ yen o tɛ kuranɛ kɔnɔ kuranɛ kan tɛ peut-être que i bɛ t'i ka fikiw kan ninnu lajɛ an kɛ dɔw ma an k'a tɛ kuranɛ de kɔnɔ i y'a faamuya voilà ala k'i ma de ko ni u donna o nɔgɔlenya ko ninnu kɔnɔna na kuranɛ kɔnɔna na k'aw ka yɔrɔ janya ka bɔ u ma fɔ u ka tila c'est à dire ala ma dan sigi quoi fo u ka tila o bɛ kɔrɔ 2 de d'i ma kɔrɔ fɔlɔ ni a nɔgɔyara c'est à dire bana de don muso ka ko in ye bana de ye ni bana in taara ka bɔ a ma ko rapport bɛ se ka kɛ ni a ye o kɔrɔ de k'a fɔ ko fo ka t'u tila o kɔrɔ de k'a fɔ a tilala est-ce que i y'a faamuya n'o kɛra tile 15 ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile 10 ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile 20 ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile 30 ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra tile 40 ye n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye n'o kɛra kalo 1 dafalen yɛrɛ ye k'a fɔ i bɛ se ka se ma cɛ bɛ tɛmɛ n'a ka baara ye c'est à dire kuranɛ ma dan sigi ye quoi kuranɛ k'i ma de fo u ka taa tila u ka o nɔgɔlenya ko ninnu na hayida bɛɛ ten jigini bɛɛ ten o n'a ɲɔgɔnna ko bɛɛ ten quoi ni muso ye confirmation di cɛ ma k'a fɔ n nɔgɔyara parce que bana de don n nɔgɔyara o kɔrɔ de k'a fɔ n saniyana c'est à dire bana de don mun n'a sɔrɔ jeli banaw de don ni o tɛ ka n'a tigi ma bilen n'a ye sira di cɛ ma k'a fɔ o bana in banna n bɛ se ka rapport kɛ jigini ta yɔrɔ ko don donc hali n'o kɛra tile 15 tile 20 ye ko i ka tɛmɛ n'i ka baara ye tile 60 ko kuma ni tile 40 ko kuma o tɛ yen est-ce que i y'a faamuya voilà donc sisan
o bɛ se ka kɛ fo kalo 2 yɛrɛ fɛnɛ ye parce que muso dɔ bɛ a bɛ se ka bana an y'o f'i ye n ko bana de don ko ye bana ko de don a nana bana dɔ sɔrɔ o kɔnɔna na mun ye ɲɛfɛla bana ye o ko in samana ka taa fo kalo 2 kalo 3 kɔnɔna na o la cɛ bɛ diyagoya de k'a kɔnɔ hali n'a ye kalo 3 kɛ fo bana in ka taa ka bɔ donc a ma c'est-à-dire f'a ka sira di walima docteur walima furakɛlikɛla ka sira di k'a fɔ a bɛ se ka rapport kɛ ou bien muso yɛrɛ ka confirmation di k'a fɔ n nɔgɔyara rapport bɛ se ka kɛ hali n'o kɛra kalo 3 de sa i bɛ kɔnɔni kɛ c'est-à-dire kɔnɔna ma dan f'i ye quoi mais ka waati dɔ préciser o kuma in n'i nana ni kiiri wɛrɛ ye mun t'ala ka kiiri ye dɔrɔn i kari bi ja c'est-à-dire n'e ko sisan ko tile 40 de fɔra bon ni muso in nana don bana dɔ kɔnɔna na bana in tile 40 dafara mais muso in ma nɔgɔya a bɛ kɛ cogo di sisan cɛ bɛ s'a ma ten parce que ko tile 40 dafara voilà donc o de kama kuranɛ ye fɛn ba de a bɛ kiiri d'i ma i b'a ye k'a fɔ kiiri in bɛ ɲɛ quoi a k'i ma de fo u ka taa bɔ o ko in kɔnɔna na c'est-à-dire ni bana de don f'a ka nɔgɔya ni saniya de don f'a ka saniya ni ordre de don fo muso ka ordre di k'a fɔ se bɛ se ka kɛ ma n'o kɛra tile 10 de ye n'o kɛra hali kalo 3 de ye donc cɛ bɛ kɔnɔni kɛ o kɔnɔna na précision tɛ yen k'a fɔ tile 40 o tɛ kuranɛkan ye c'est-à-dire o tɛ jigin kitabukan yɛrɛ ye quoi mais o bɛ se ka k'u ka fikiw kan ninnu ye c'est-à-dire u ka kitabu misɛnnin ninnu u bɛ minnu fɔ quoi mais ala kan na o tɛ yen n filɛ ka ala kan de f'i ye nin i y'a faamuya bon dɔ b'a fɔ ko non muso ninnu tɛ kuma o tuma an b'o dɔn cogo di bon n'u tɛ kuma i bɛ laada hakɛ ta c'est-à-dire n'a jiginna kalo 1 dafalen kɔfɛ a kan ka laada de ye jiginni yɛrɛ jeliw kan ka ban ka bɔ muso la pewu kalo 1 kɔnɔna na a bɛna laada kura ye o kɔrɔ ye k'a fɔ denwolo effet banna kalo dɔ in kɔnɔna na a donna laada kura kɔnɔna na o kɔrɔ ye k'a fɔ a donna musoya kura kɔnɔna na o la hali n'a ma fɛn fɔ e ye laada kura in yeli de b'a jira k'a fɔ ko denko ta fan in banna a donna kura kɔnɔna na i n'a fɔ kabini a ma den sɔrɔ a tun bɛ cogoya min na a donna o cogoya kura in kɔnɔna na donc se bɛ se ka k'a ma o la a bɛ communiquer de a bɛ sigi ka kuma ninnu ɲɛfɔ n'a ye sira d'i ma i bɛ tɛmɛ n'i ka baara ye mais tile 40 ko kuma o sɛbɛnnen tɛ yen waati ko kuma de bɛ yen ni muso yɛrɛ ye sira di walima a lafiyara confirmation bɛɛ jɛyara n'o kɛra tile hakɛ mun ye i bɛ se ka s'a ma c'est-à-dire hali n'o kɛra kalo 3 ye i bɛ se ka s'a ma hali n'o kɛra tile 10 ye i bɛ se ka s'a ma hali n'o kɛra tile 20 ye i bɛ se ka s'a ma i y'a faamuya o de bɛ yen nɔ donc tile 40 n t'a dɔn mun y'o f'u ye mɔgɔ mun y'o f'u ye peut-être a bɛ se ka kɛ u ka fikiw ni fɛnw de y'o f'u ɲɛna mais an bɛ mun f'u ye ala ye mun fɔ an b'o de f'u ye ala ka diɲɛ inchallah donc les jeunes a degun bɛ cɛlakaw kan vraiment u ni musow yɛrɛ ka communiquer ni ko ninnu na ala kanw tɛ quoi i m'a faamuya ala kanw tɛ quoi u bɛ yen mais ala kanw tɛ donc ni muso ka communiquer yanni ka taa kɛ jɛnayakɛla ye k'i sigi kalo 2 e muso b'a faso la ko tile 40 ko kuma i bɛna ɲini ka jɛnaya kɛ k'a sɔrɔ i muso furulen don halala a b'a faso la u tɛ ka na ni daluya foyi ye mun ye daluya jɔnjɔn ye i bɛna ɲini ka taa don dɔw su a bɛ jigin a tigi kɔnɔ k'a ka taa sunkuruba ta don dɔw su a tɛ se ka sunɔgɔ fiyewu k'a sababuya kɛ degun b'a kan a dun muso bɛ yen foyi t'a la fɛnɛ n'i taara so i b'a baromugu kɛ k'a mɛn i b'a fɔ ko jeli bɛ kuma na foyi den kelen t'a la parce que musokɔrɔba dɔ de bɛ k'i balan ko in na ten dɔrɔn a ka bana in ma nɔgɔya fɔlɔ kalo 1 dɔɔnin dɔrɔn o ye musoko ye a ka to ni kalo 2 in tɛmɛna a na taa cɛ bɛna ɲini ka kɛ sunkurubatala ye a muso furulen bɛ yen nɔ yarɔ o tɛ hɛrɛ ye donc jateminɛ ka kɛ ni degun tɛ yen u ka cɛ muso lase ka taa ma u ka tɛmɛ ni kow ye o de ye hɛrɛ ye sinon degun bɛ mɔgɔ caman kan ni kan ye kan mun yɛrɛ ni daluya taara daluya jɔnjɔn yɛrɛ taara a bɛ se ka wuli ka bɔ yen hali sɛ tɛ wuli ka bɔ a fan kan donc les jeunes a jaabi de ye nin ye awɔ d'accord le secret an bɛ tɛmɛ an ye an basé sport ko fana kan ko cɛw ka sport kɛ kosɛbɛ pour que u ka fɛn ci dilan kan nka nin ye cɛlaka ye ko wagati min na de n'ale sport dabila pewu c'est à dire n'a ye sport jɔ o wagati de ale nege yɛrɛ fana bɛ bonya kojugu nka tiɲɛ yɛrɛ la a tɛ mɛn dilan na dɛ le secret o yalima o changement ye o y'a joli na ye baasi t'a la ala k'an bɛn donc sababaw ma ko n'ale ye sport dabila waati min na waati de a ka musoko bɛ bonya nka n'a bɛ sport la waati min na a ka musoko bɛ dɔgɔya mais ni sport kɔni dabila la waati min na musoko in bɛ bonya mais ale bɛ teliya fɛnɛ dilan na donc ko kɔrɔ bɛ mun yira bon kɔrɔ bɛ mun yira dumuni ye nege de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya nege dumuniw ni i b'olu dun i fari bɛ réagir nege nɔfɛ waati bɛɛ lajɛlen donc n'i bɛ sport kɛ dumuni tuluw ni a negema yɔrɔ minnu bɛ basigi cɛ farikolo ni cɛ jolisiraw la sport bɛ olu détruire de c'est-à-dire ka u faga ka bɔ yen fɔlɔ fo i yɛrɛ ka taa don nege kɔnɔna na waati min na u bɛ sɔrɔ ka réagir i y'a faamuya donc n'i bɛ sport kɛ sport b'olu détruire
donc ni nana do rapport konnana o be soro ka irage o la ba rapport ke kata minitira miniti mu i reja e be soro ka bon donc ni sport bla o dumuni be nege munun bla cera ani annege ma few ni annege wuli ko munun be vitamine munun be no lo be cella su ani ka farko la su kana nege ma olu fana be irage do ni tiga sport ke comme sport de bu détruire boni tiga sport ke jago o fana bi farko bla ka excité donc nous y farko bla ka excité iga musoko be bonye boni dunga musoko bonyana ni nana do rapport konna ka so e dunga mega sport njo olu ka de fait que olu y farko bla ka irage li munke ni dona musoko konna na obi ndiki to bonye quoi donc ikungangi yere contrôle pour que ka se ka technique ou que rapport konna na so e bi sport ke comme ite ka sport ke donc ni nana doron olu fere nana wi pousser kana ni ndeke baye garaba o fana be caya i hakilla o nege ne be caya i hakilla paf iba bla ka soro yere kala nyinte aba fore ma ko tinaku tuluba bla caya chamana caya munu be no be tuluba international maka caya no do rapport ko nana ibi to rapport garaba bisinga bala ka blake ka soro yere se gotara fibi ofuge e ma ka soro nege tortura inina mais ye blake de tuluba bo la se donc tiama donc dumini duma unduni ka soro sugorta no fe avec bela se chema ni ba dun subaru de kanga ke pour que ka a détruit donc ni nana do rapport ko nana ibi se ka technique ou ke professionnellement ka ta fo watira wati muija donc ka troka bon ni ba dun ni tiskor ke abi pousser jona ki farkolo blaka excité muso nege bi chay ni na kuma be bon ni nana yele musura yoroni kile bi blake ya famia o rega ma chema no be traditional maka soro ku farka di wiye chama be no bla jona fana kadu yere e ti foi ke iba soro muso kadai toro mais aya chun anaka bla abebe nyona adore tse grali musora ni muso commencer ka bolo do ala ka kursi nun konna na don doro ababla parce que sikor ke balia de do wala sikor ke balia vitamine dunga chale golo la vitamine be ka ale fari telia ka iragi ale dun te sikor ke yoron kila babla donc akoro de na la ga je inshallah d'accord le secret yona nga émission datugu musola ka ko comme yere secret ko umo be gundo dola glace en la série au moment où ni tiers d'aller no mega sera rapport fanate ou se ka acti sari stratégie du monde blasinga wala sa tiers hakliga to ula hal no ni tiers ti nyoka ba shitara la kambe so mo ko ga fodon ni ini tiers d'aller be madora ko yala musoka nga tuka wala ya nyonke wala ya munumbato alni en tiers te nyonga ni tiers hakli be to ira ka soro hal ni dlango irate c'est-à-dire ka soro hal ni rapporter o wala o ko muso kan ga dum ke olula bo kacha o kacha ko so bamba fo toujours ni aye tani muso bora nyonga muso chega nyine eko peu ma tamana ba soro muso ira no do parce que ni muso ke ni ka cheko ke rapport wati doronde ye e bi daire che u ke o chuwa foite e wala ya foite e bolo sono wala ya mumbato ini che bole nyonga mumbe se gana che nyekoro no tibolo fo dlan erni dorobe dlan de chema nini che bora nyonga son dorobe e chebe nyina iko fo wala de ka ke muso bolo wala munu bato hali nini che te nyonga a hakli bi jingi ko mununa na hakli jingina o ko nununa o de be donga hakli jingi muso yere fenana donc no te muso bolo dorobe e ka fo nini che bora nyonga calculer nga jan calculer ndon doro donc che nyina na iko donc o wala dlan san feta o bara a chamambara mais comme we dlan ningal de ke mu dlan san fela tay kasoro chekote kasoro rapport yerete kasoro cheko yerete ko muso kan actini nyonge a dow quoi an saka be fo pour que be saka to che hakilla hal ni chete donc nyogonga o dola kilenye ke dale kasoro amasunoko ka che farkolo suse c'est-à-dire qui tege ke ka ako suse quoi ka ko salo ka ko salo fota sunoko kasoro rapporter quoi ya famia oui doy wara ye ka che sin ngone asin tege konona ki tege konona ke ka to ka suce eta ke ko sobe quoi so abe mayani do di che farkoloma o mayani fa ka tas no ka to o to yaina nini chete nyonga no be ke hakli jingi fenye chera che i hakli jingi fenye che nina quoi a dola kilen fene ye ini che dale ka jan era ka yela che ka ki da ka soro fini ba obera rapporter ka yera tega ki da ki kungolo da a disika ika messi nunu ndalen ba disika do re tama nu kono do tama da kono
mais a ka sɔrɔ parfum kasa duman b'i ka mɛsi nɔfɛ k'i da ten ni cɛ ye fo k'i sunɔgɔ fo cɛ k'a fɔ i tɛ jigin de walima cɛ k'i lajigin a b'i deli don cɛ la quoi i kunkolo dali mun bɛ kɛ cɛ disi sanfɛ o ye hikima dɔ de ye hikima mun ni cɛ dusukun bi o capturage in kɛ muso farikolo la donc n'a tɛ ɲɔgɔn kan cɛ bɛ to ka rappeler o la o ye kɛcogoya dɔ ye kɛcogoya dɔ fana ye mun ye cɛ fana dalen k'a biri cɛ dalen a kɔnɔ kan quoi cɛ caman b'i da ten e yɛrɛ b'i da kan quoi i bɛna yɛlɛ ka k'i da a kan k'a sɔrɔ fini b'aw la rapporter dɛ k'i da kan ten i m'a faamuya ka commencer ka fariw mɔmɔ dɔɔni dɔɔni mais k'a sɔrɔ donc ka rapporter an ka farafin cɛ tɛ ni si kɛ an ka farafin muso u tɛ ni si kɛ donc ninnu bɛɛ i b'a jate fɛn fitinin ye mais ni ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan ninnu de bɛ kɛ hakili jigin kow ye cɛ nin na rapport yɛrɛ dama tɛ muso cɛ hakili to muso la kosɛbɛ mais actini minnu bɛ yen ni n'a ɲɔgɔnna minnu n'olu bɛ kɛ n'a bɛ ku cɛ mun fɛ c'est à dire cɛ mun bɛ yen n'a bɛ jɛn n'a ye quoi parce que dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ olu fana yɛrɛbonya b'u la kojugu quoi muso b'u bolo i bɛ ka se muso ma mais en même temps i bɛ ni ɲɔgɔnna yɛrɛbonya ta k'a sɛgɛrɛ i n'a fɔ i bɛna muso ko dabila ni k'i bɛ yɛrɛ bonya kojugu ta fo k'i yɛrɛ bonya ninnu ma i bɛ muso furu dabila dɔrɔn n'i ma ɲɛ k'a fɔ i ye muso furu donc o kɔrɔ de k'a fɔ joie dɔ de bɛ yɔrɔ muso fan fɛ walima muso e fan fɛ joie dɔ fana de kan ka kɛ k'o bɛɛ bɔ a kɔnɔ la k'i yɛrɛ bonya i tun tɛ mɛlɛkɛ ye o bɛɛ kɔfɛ i bɛ ka denw sɔrɔ vraiment an t'o faamuya quoi donc sira di a k'olu tulonkɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ a ka joie di ɲɔgɔn ma quoi donc o acte n'a bɛ ɲɛ cɛ mun na muso ka to ka o kɛ a ka ɲi kosɛbɛ a bɛ kɛ sababu ye o n'a ɲɔgɔnna wa a ka ca quoi walima k'i da cɛ kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ i ma yɛlɛ ka yɛrɛ mɛ k'i kunkolo da cɛ disi sanfɛ ka sunɔgɔ i ka sunɔgɔ k'a sɔrɔ i kunkolo dalen bɛ a disi sanfɛ e kunkolo dali mun bɛ a disi sanfɛla la o fana ye hikima dɔ de ye a bɛ i hinɛ don cɛ la ni cɛ taara sunɔgɔ k'i to cogoya in na esprit bɛ don ɲɔgɔn na cogoya dɔ la a bɛ kɛ sababu ye ka e hinɛ don cɛ la a n'a bɛ kɛ hakili jigin fɛn ye donna don mun ni i ni cɛ tɛ ɲɔgɔn kan voilà donc n'a a bɔra o la fo a kɛra rapport jala dama de ye fo ni cɛ mago bɛ la dɔrɔn e bɛ dayɛlɛ a bɛ don a bɛ bɔ siga t'a la ni cɛ bɔra ɲɔgɔn kan dɔrɔn kalo kelen kalo fila o y'a ɲinɛnen fana y'i kɔ ni waleya tɛ yen mun ye hakili jigin ko ye i m'a ye sunkurutigɛ sunkurutigɛ sira kan u tɛ ɲinɛ go kɔ fiyewu i bɛ maniba jɔlen k'a fɔ k'a ɲinɛna go kɔ o man ca dɛ walima i bɛ go yɛrɛ jɔlen k'a ɲinɛnen b'a ka maniba kɔ kalo fila kalo saba san a man ca nasi tɛ quoi mun don ninnu n'a ɲɔgɔnnaw de don actini dɔw de don minnu bɛ kɛ a bɛ to mɔgɔ hakili la ni n'a tigi tɛ ɲɔgɔn kan nin y'a sunkurutigɛ sira de ye hali n'i y'a don furu kɔnɔna na i furucɛ tɛ ɲinɛ i kɔ o cogoya in na ten n'a tɛ ɲɔgɔn kan bon n'i y'o bɔra i ni cɛ bɔra ɲɔgɔn kan a fana ɲinɛn'i kɔ siga foyi t'o la donc ninnu ye hakili to fɛnw ye ni musow y'a appliquer a bɛ kɛ sababu ye k'i to cɛ hakili la n'ala ka diɲɛ ye waati la waati mun ni i ni cɛ tɛ donc ɲɔgɔn kan an bɛ se k'o de fayida di musow ma yan san donc ka sɔrɔ ka tɛmɛ le jeune i bɛ jumɛn da nin kan bon n sigara hakili la émission kɔni sera a kuncɛ yɔrɔ ma an ka jamana kɔnɔ hakili la bi tɛ don dogolen kosɛbɛ bi ye 22 septembre ye an bɛ kuma datugu n'e ka tɛmɛ bon baasi t'a la ala k'an bɛn sababa ma bi ye le 22 septembre an hakili la o ye mali ka yɛrɛma hɔrɔnyaw de ye hali n'a y'a sɔrɔ dala yɛrɛma hɔrɔnya don n'an bɛ dugawu kɛ ala k'a kɛ hakilila yɛrɛma hɔrɔnya ye c'est à dire insécurité mun b'an ka jamana kɔnɔna na hakililaw dogolen tɛ mɔgɔ la ala ka a sira c'est à dire mesure ɲɛnamaw hakilila ɲumanw di faamaw ma ka ko nɔgɔya u bolo pour que u bɛ se ka insécurité in kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna na cogoya mun na donc mɔgɔw ka hakɛw fɛnɛ dara kelen don hakilila gouvernement bɛ o baaraw la déjà an bɛ information si cogoya mun na donc hakilila gouvernement ɲɛsinnen b'o ma maa caman tɔɲɔnnen kun don u ka hakɛw bɛ ka se ka taa u ma gouvernement y'o baaraw daminɛ hakili an bɛɛ ɲɛ b'ara halisa ala k'o kɛ sabati fɛn ye mɔgɔw ka hakɛw ka se ka taa u ma lakanaw ka sabati jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na pour que an bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ ka an to an hakili la an hakili bɛ se ka sigi cogoya min na n'a fɔra i dalen ka dilan cɛmancɛ la hali n'a fɔra kɔngɔ dugu dilan ma fɛ i ka daba mankan bɔlen i wuli k'i sigi fɔlɔ y'a dɔn jamana kɔnɔ an kun tɛ nin dɔn quoi voilà ninnu nana don jamana nin ko ninnu nana jamana kɔnɔ sisan mais a bɛɛ ladirabu de don ani futinɛ de don mun nana don an ka jamana kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ mesure minnu bɛ ta a kama faamaw ka baara don ala ka sababuya n'a sira bɛɛ lajɛlen nɔgɔya u ma ala kira kanu kosɔn sɔli ala nabi wasalim baasi t'a la donc hakili la émission sera a dan na toujours mali tile sɛgɛrɛ ele jina ne tun bɛ plateau ba ye n ka ya bi
n'a b'a ɲini internet sɔrɔ i b'a sɔrɔ Malik le secret i b'an sɔrɔ internet kan n'Ala ka diɲɛ ye inchallah.